Donc, Lyoum, c'est notre première réunion après les vacances. Donc, en fait, on va entamer un nouveau chapitre et je suis très contente qu'on puisse le faire. Je pense que c'est un chapitre qui est très important pour vous. في الكورسوس نتاعكم معناها vous en aurez certainement besoin plus tard et je pense que c'est important qu'on ait quand même un peu de temps باش نجموا نحكيو شوية على la notion de synchronisation des processus. Elle est d'autant plus importante que dans la filière génie logiciel, c'est quelque chose qui est primordial. معناها نجموا pour les autres filières à la limite ما تتقراش. D'ailleurs en général معناها on n'intègre pas cette partie pour les autres filières. Cela dit بالنسبة ليكم انتوما elle est importante parce que باش نطلعوا شويه en fait dans le niveau d'abstraction ما عادش باش نحكيو برشا côté système رغم اللي فيها une bonne composante système mais باش نطلعوا اكثر côté programmation, c'est-à-dire qu'on va considérer le code qui est écrit par les développeurs وقت اللي يصنعوا les processus نتاعهم ما عادش uniquement le code du système d'exploitation sur lequel vous allez exécuter vos processus, d'accord? Donc l'idée derrière la synchronisation des processus, c'est que اللي حكينا فيه en fait احنا في اول chapitre اللي هو يحكي على la gestion des processus en général, c'est que j'ai un ensemble de processus et ces processus là vont s'exécuter sur le processeur en utilisant la RAM, le disque, etc. De façon, donc le système il arrive à les exécuter de façon qu'ils soient équitables, de façon à ce qu'ils puissent optimiser les ressources, etc. Donc avec l'objectif les chapitres اللي شفناهم الكل et surtout le premier chapitre اللي شفنا فيه les algorithmes d'ordonnancement. Cela dit, وقت اللي حكينا على les processus, en fait, on a considéré les processus comme si c'était des processus indépendants. Donc, فما deux types de processus principalement. فما des processus qui sont indépendants, les process indépendants, comme leur nom l'indique, معناها ما عندهمش حتى علاقة ببعضهم. وقت اللي واحد il s'exécute, l'autre exécute على روحه aussi, sans qu'ils n'interfèrent les uns avec les autres. L'autre type de processus, on appelle ça les processus coopératifs. Alors, quand on dit, il y a deux processus coopératifs, ça veut dire que ces processus vont interagir. Maintenant, qui fait ils interagissent, ça dépend un peu de qui fait vous allez implémenter les process. Enfin, je trouve des process qui vont appeler d'autres processus, يعيطوا لهم ويقولوا لهم نستناك حتى تexécuter باش ترجع لي un résultat. Donc, il y a une communication entre les processus. Mais enfin, une autre façon pour coopérer, c'est d'utiliser la même variable partagée ou la même ressource partagée. Et donc, c'est le cas, c'est quand on a un ensemble de processus et que ces processus-là vont utiliser la même ressource. C'est la façon dont on représente en général, fait la schématisation, les processus mdaourin et les ressources, on les représente sous forme de carré. Donc, on a trois processus et ces trois processus-là vont utiliser la même ressource partagée. Qui ressources, logiquement, les deux autres ne devraient pas être capables de réaliser toutes les opérations qu'ils veulent. Donc, il est en train de lire uniquement la ressource, les autres peuvent lire aussi, mais le واحد منهم قاعد يكتب ولا يبدل في الريسورس هذيك ما يلزمش الاخرين كيف يبدلوا في الوقت. Donc, وقت اللي il s'agit d'une ressource partagée, ما عادش نجموا l'ordonnancement تاع les processus نعملوه بالطريقه العاديه. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu à acheter un ticket en ligne, quel que soit le ticket, باش يشري باش يقص تذكرة باش يمشي للماتش كورة ولا باش تذكرة للتياتر ولا il va réserver une place quelque part. Est-ce que فما شكون ils ont déjà fait ça sur internet en ligne? Personne? Oui, madame. Vous avez déjà fait ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, quand vous faites ça, à votre avis, à quoi ressemble l'algorithme derrière? معناها أنا عندي عبد اللي هو دخل باش يقص تذكرة. Si on suppose اللي كل عبد يقص تذكرة, on va créer un processus اللي هو, donc on va avoir en fait le processus de la personne 1 et le processus de la personne 2. Logiquement, مش كل عبد عنده l'algorithme نتاعو bien sûr. Zouz, ils vont utiliser le même algorithme pour pouvoir réserver un ticket. Donc l'algorithme, grosso modo, donc je vais le mettre au milieu parce que c'est le même code, sauf que كل واحد فيهم عنده en fait les valeurs des variables sont un peu différentes. Donc شو اللي باش يصير هو logiquement عندي
quelque part dans une base de données en général ou dans un fichier, ou ça dépend le format une variable qu'on appelle le nombre de tickets. Alors, est-ce que nombre de tickets, est-ce que c'est une variable partagée? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler déjà je m'en ai à variable partagée? Voilà, ressource partagée. Nombre de tickets disponibles, أي قداش مازال فما من تذكرة disponible بالضبط؟ Oui, partagé. Mais partagé. علاش partagé? Partagé entre quoi et quoi? Vous vous rappelez qu'Arkina قلنا il y a des variables partagées. مثلا قلنا une variable partagée, ce n'est pas la même chose qu'une variable globale. علاش حسب فكروني ترى. هاي الوليدين. Plan. Bara plan. Fatma Laribi. Tu es là? J'adore en fait, mais l'icône à 46 ou elle est à 37. Waouh, c'est magnifique. J'adore l'enseignement en ligne. B. Ok. Donc, une variable partagée, c'est une variable qui est utilisée par plusieurs processus à la fois. La valeur de cette variable partagée, l'autre processus va aussi voir le changement qui se fait sur la valeur de cette variable-là. C'est contrairement à une variable globale, elle est finalement interne au processus. Tout le processus a sa propre variable globale. Une variable globale est partagée entre plusieurs fonctions, mais elle est locale à un processus. Tout le processus a une copie de la variable globale. Le nombre de tickets est une variable partagée ici. En fait, elle va se retrouver à l'extérieur du processus, en général dans une base de données ou elle est dans un fichier partagé. Elle aura sa propre case en mémoire, ou alors on aura besoin d'autres mécanismes pour la valeur. Dans tous les cas, c'est une variable qui est partagée. Donc, le code va ressembler un petit peu à ce qui suit. Donc, je vais tester il va y avoir l'exécution de bout de code. On va voir si le nombre de tickets est strictement supérieur à 0. Donc, on va pouvoir réserver le ticket interne. Par exemple, donc, on a une méthode qui va permettre de réserver le ticket. Et on va diminuer le nombre de tickets. Je nomme le nombre de tickets moins. C'est lisse. Donc, le processus JDJ, je teste, est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0? Quel nombre de tickets est supérieur à 0? Je réserve et je diminue, donc je décrémente le ticket disponible. Si le nombre de tickets n'est pas supérieur à 0, ça veut dire que je ne peux pas réserver de tickets. Donc, je cherche un message d'erreur. C'est quoi le problème en fait quand on va exécuter ce type de code qui est en train d'utiliser la variable partagée nombre de tickets interne. Donc, je vais prendre la variable partagée. La variable partagée interne, je vais la mettre dans un carré. Okay. Le problème ici, est-ce que quelqu'un peut voir le problème ici? Madame. Oui. نفرضوا كان زوز بروسيسوس خذوه من الاول واحد عمل ريزيرفاسيون نقص والاخر عمل ريزيرفاسيون نقص اما هما من معناها كي خذاو النمبر تيكي معناها كي باش ينقصوا واحد شي وهما خذاو زوز تيكيات معناها باش ترجع موان في الاخر مش موان. Exactement. Donc on peut voir la situation suivante. Il suffit d'avoir un exemple de situation qui pose un problème. Et donc tu es obligé de résoudre le problème. باش توري لي حاجه صحيحه اصعب خاطر لازمك توري اللي هي صحيحه dans tous les cas. اما باش توري اللي فما مشكله c'est beaucoup plus facile, il suffit de pointer du doigt un exemple. Donc il suffit باش نقولوا مثلا je vais prendre l'exemple elle dit le nombre de tickets نتاعي c'est égal à 1. Donc j'ai un seul ticket disponible قاعد. J'ai un premier processus qui arrive, le processus P1. Donc, je vais le colorier en vert. Le processus P2, je vais le colorier en bleu.
Ben, يجيني le processus P1 يدخل, il va tester. Si le nombre de tickets est supérieur à 0, alors là, on va consulter la variable partagée, on va trouver qu'elle est égale à 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? فما حاجة ترجع لي. Donc, nombre de tickets est supérieur à 0. Donc, la réponse de cette condition-là, c'est oui. Donc, c'est un if. Donc, la réponse c'est oui. Puisque la réponse c'est oui, ça veut dire que je vais entrer ici. Donc, le bloc l'ouleni, au cas où la réponse est oui. Je n'ai pas encore réservé le ticket. Donc, avant que le processus P1 ne passe à l'instruction suivante, c'est une préemption. Ça, ici, une préemption. Vous vous rappelez ce que ça veut dire une préemption? C'est quoi une préemption? Qui déclenche une préemption? Qui décide? Il y a je pense à le code territoire. C'est l'algorithme d'ordonnancement. C'est l'algorithme d'ordonnancement. Très bien. C'est bon, exactement l'algorithme d'ordonnancement. C'est l'ordonnancement il dans la file d'attente, mais ça fait partie en fait. C'est un peu le fait que l'ordonnancement, c'est de gérer les préemptions. En général, finalement, pour généraliser, c'est le système d'exploitation qui va déclencher une préemption. Par exemple, on a le processus quantum. Le quantum, on fait radis. On fait le temps alloué pour exécuter le process. Puisque je l'ai exécuté, ça y est, comme ou j'ai oublié, oui, j'ai سجلت في مخي الأخضر, donc le process vert, a enregistré elle est là, oui, c'est bon. Donc la prochaine étape qu'il va exécuter, c'est réserver ticket. وقتها قصيت عليه قبل ما يعمل حتى شيء آخر. يجي le process P2, كيف il va exécuter la même instruction. Il va tester, est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0? Oui ou non? Oui. Oui. Alors, le nombre de tickets, donc, même le deuxième processus, il va avoir la réponse oui. Donc, il va passer à l'intérieur de mon code. Et donc, supposons le quantum terme donc il réserve le ticket, il décrémente le nombre de tickets. Donc, ici, donc, l'akhdar, il a exécuté 1. Le bleu, il a exécuté 2, 3. Il a décrémenté le nombre de tickets. Donc, maintenant, le nombre de tickets est devenu égal à 0. ومن بعد كمل خدم على روحه خذ التيكي رجع لك numéro de ticket ومركم رجل. يجي le vert dès qu'on lui redonne la main. Donc, vous vous rappelez, باش يرجع هو كي صارت له préemption يعاود يرجع dans la file d'attente près. Donc, le processeur باش يعاود يعطي la main à un certain moment. Dès qu'il a la main une deuxième fois, est-ce qu'il va revoir est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ou pas? Non, باش يكمل في Exactement. Moi, je suis عاودي tester خاطر ça y est. بالنسبة لي, il a testé, il a trouvé une valeur et pour lui, l'instruction suivante, c'est réserver ticket. Donc tout de suite, il va réserver le ticket aussi. Donc ça, c'est la 5e instruction. Il va décrémenter le nombre de tickets, c'est la 6e instruction. Et donc maintenant, le nombre de tickets MTL égale à -1. Et donc, on se retrouve avec un problème. On se retrouve en fait avec ce qu'on appelle une anomalie. On a une anomalie. Une anomalie, عندي un conflit qui a généré une anomalie. Un conflit, c'est le fait اللي هما زوز حبوا يبدلوا في نفس الvariable en même temps. Et l'anomalie, c'est وقت اللي يصير مشكل suite à ce conflit-là. Donc là, j'ai une anomalie par rapport à l'utilisation de la variable nombre de tickets. Et du coup, finalement, العباد اللي قاعدين يبيعوا في التذاكر معناها خسروا تذكرة finalement. Ils ont perdu le prix نتاع un ticket. Ce serait vraiment pire لو كان تصير مشكله من بعد يشريوا التذكره ومن بعد يجي يقفل الباب يقول له ديزولي التذكره نتاعك سي با نيميرو فالابل والا فما اللي قبلك ديجا دخل بنفس النمرو راهي سي اون فرود ويسخايلوها فرود وكل شيء. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on va gérer ce type de ressources qui est partagé. يلزمنا نردوا بالنا كيفاش نكتبوا الكود qui gère ces ressources là. Maintenant سؤال شنو يلزمني نعمل حسب رايكم مش كيفاش شنو يلزمني نعمل pour éviter ce type de problème. في l'exemple نتاعي هذا نتاع الإف. Comment est-ce que j'aurais pu faire? لازم كيف واحد يدخل الإف هذيك كلها ما عادش نجم تدخل. Exactement. Donc on devrait avoir un mécanisme اللي يقول لي راهو لو كان فما شكون دخل في الإف هذاي راهو العباد الآخرين الكل ما يلزمهمش حتى حد ما عنده الحق باش يدخل نفس الإف.
دونك هذا لازمها تتسكر، ما يلزمش عبد اخر. كاين فما واحد دخل في وسط الايف il n'a pas encore fermé مازال ما كملش الايف نتاعو، ما يلزم حتى واحد اخر qu'il soit capable de tester la même variable. Donc هنايا on doit avoir ce qu'on appelle un mécanisme de verrouillage. لازمني نعرف كيفاش نسكر على الكود نتاعي. Maintenant, c'est quoi le problème مع الفيروياج؟ لازمني نعرف وين جو فيروي. خاطر فما حاجه سهله ياسر. شفت الكود نتاعي انا عندي كود طويل عريض برشا فيه برشا حاجات. يقول القائل انا علاش نقعد نكسر في راسي ونعرف روحي معناها نقعد نفركس وين جو فيروي. il suffit باش نجي من الاول جو فيروي ايسي وفي اخر الكود نسيب الفيروياج. C'est quoi le problème qui peut arriver si je fais ça? Les utilisateurs الاخرين يبقاو بلوكي بيريود، معني بروسيسوس الاخرين يبقاو بلوكي مده طويله برشا. Exactement. Donc ça c'est un gros problème. On est depuis très longtemps on est dans la vision اللي راه يلزمني نخلي les systèmes نتاعي ils exécutent plusieurs processus à la fois. Vous imaginez un peu اللي انت عندك نهار اللي tu vas voir ما نعرفش انا عندك ستاد فيه ما نعرفش قداش من بلاصه، قداش فيه ستاد دابيتود من بلاصه في الالاف ولا. Donc tu as en fait des dizaines de milliers de gens qui se connectent et qui veulent باش يحبوا يقصوا تذكره. تصور انت لو كان كود طويل عريض العبد اللي يدخل الاخرين كلهم يسوا اوبليجي داتوند حتى الناس الكل يكملوا. C'est pas faisable. حتى كان un code يقعد une seconde, imaginez un peu le nombre de secondes que tu dois attendre juste pour que يخلط لك الدور باش تنجم تكزيكوتي. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas faisable. Tu ne peux pas verrouiller la totalité نتاع الكود نتاعك. Du coup tu dois choisir شنو هما البلايص que tu dois verrouiller. هنا c'est très important de définir quel est l'endroit que tu vas verrouiller. وقتاش تسكر الباب وقتاش surtout تعاود تحل الباب. خاطر انا عندي كود هنا طويل حسب رايكم في الكود الايف هذا برك وين لازمني نحل الباب وين نسكر الباب ساعه. À quel moment est-ce que je dois fermer la porte, verrouiller la porte? معناها بعد الايف نورمالمون في الايف نورمالمون قبل الايف خاطر لو كان بعد الايف بعد الايف je vais avoir برشا عباد qui vont tester est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ولا. تصور لو كان nombre de tickets égal à 1 وعندي 3 من الناس qui ont testé est-ce que le nombre de tickets est supérieur à 0 ou pas وثلاثه يجيهم oui. Même si je verrouille après, ils finiront, quand je vais déverrouiller, ils finiront par réserver le ticket également. Donc en théorie, في l'approche نتاعي هذايا je dois appliquer mon verrou avant le if ici معناها. وتوا اصعب حاجه هو سهل كي تقول وين ونحطه، ما المشكله تقول وين نحلو. وين اسكو يلزمنا نحلو لو فيرو؟ بعد النمبر دو تيكي مومون. دونك هوني on a le choix soit نحلو لو فيرو وهوني معناها بعد النمبر دو تيكي موان. مي فو با اوبليي اللي رانا غالب الوقت عندنا السرا معناها كان تحل الفيرو هوني برك ça veut dire que لو كان هو سكرنا الفيرو وعمل ايف وما تعداش في وسط الايف تعدى في الالس يقعد الفيرو مسكر على طول. دونك شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني زاد كيف نسكرو في وسط الالس ou alors je me dis علاش نسكر هوني ونسكر هوني؟ خلينا نسكرو لبرا كومبليتمون. Donc ça va dépendre برشا de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez fin. معناها ماهيش حاجه ما فماش قانون واضح وصريح يقول لك اعمل هكا وما تعملش هكا. C'est au programmeur de décider où est-ce qu'il va définir les verrous نتاعو. Et pour commencer, je définis ce qu'on appelle la section critique. La section critique, c'est le code que je veux protéger. C'est-à-dire, شنو هو البارتي نتاع الكود اللي يلزمني نفيرويها من الاول للاخر معناها قبلها جو فيروي وبعدها جو فيروي اللي هي تخليني en fait j'évite qu'il y ait des anomalies dans la gestion نتاع les ressources partagées نتاعي. Il suffit que vous ayez défini la section critique من بعد تولي juste تسكر الفيرو تحل الفيرو avant et après la section critique هذيك. واضحه؟ Est-ce que c'est clair? Madame, belle question.
مادام كي باش يدخل هو في الايف معناتها ريزيرفاسيون باش تصير طول ولا مازلت نستنى اليوتيليزاتور معناتها باش يعطيني. En fait هو كان دخل في الايف سوبوزون اللي انا فيرويت سكرت الباب ودخلت في وسط الايف لقيت وي دونك قبل ما نكزيكوتي ريزيرفي تيكي وفا عليا الكوانتوم صارت اون بريومبسيون. حسب رايكم شنو لازم يصير؟ مادام لازم يكمل باش ما يخليش الفيرو يكبر على الاخرين معناتها ما يخليش الاخرين يزيدوا يستناو اكثر ولا هو en fait tu ne peux pas obliger. Il y a un moyen d'obliger le process باش يكمل sauf que il n'est pas recommandé حتى طرف. Mais انت normalement tu ne dois pas obliger un processus باش يكمل يخدم بالصفه عليه. معناها tu interdis au système باش يقص عليه. Tu ne dois pas faire ça. علاش؟ على خاطر ما تنساش اللي راهو ما فماش كان البروسيس هذايا، ما فماش كان لي بروسيسوس كونكورون كي اكزيكوت لا ميم سيكسيون كريتيك. فما دوطخ بروسيسوس اللي ما عندهم حتى علاقه بالبروسيس هذايا. كي هما ils veulent s'exécuter علاش انت tu les empêches de le faire. وما تنساش اللي سيكسيون كريتيك نتاعك تنجم تكون طويله راه، معناتها تنجم تكون فيها ان فور، تنجم تكون فيها اون بوكل. لو كان انا سكرت على سيكسيون كريتيك على tous les processus du système وقتها en fait je vais empêcher les autres processus de s'exécuter même si هما ما عندهم حتى علاقه بالسيكسيون كريتيك نتاعي. Tu as compris? Donc le système il doit autoriser qu'il y ait des préemptions. On ne doit pas interdire qu'il y ait des préemptions. Mais maintenant s'il va autoriser qu'il y ait des préemptions, ينجم مثلا كي صارت préemption عيطنا لان autre processus اللي هو P4 والبروسيس هذايا ما عنده حتى علاقه ماهوش il va pas réserver de ticket en fait il fait autre chose. اورديناتور فيه برشا دي بروسيسوس قاعدين يخدموا. دونك كان قصيت على هذا مشيت نخدم في البي 4 البي 4 يخدم نورمال على روحه حتى لين يوفى الكوانتوم نتاعو وفي الكوانتوم نتاعو نعاودوا نرجعوا مثلا للبي 2. بي 2 هو حاجته بسيكسيون كريتيك. دونك باش يجي للبارتي هذايا الصفراء il va tester est-ce que je peux passer le verrou يقول له attention je suis verrouillé tu ne peux pas passer يلقى باب مسكر قدامه. donc le P2 qu'est-ce qu'il va faire il est obligé d'attendre. واضح؟ Donc le P4 n'attend pas. خاطر ما عندوش مشكله le P4 il va pas معناها ماهوش باش n'a pas besoin de la section critique هو. Donc يكمل يخدم على روحه. Par contre le P2 quand il veut s'exécuter il trouve que le verrou est fermé donc il va attendre. Le P2 il est obligé d'attendre يقعد يستنى. ينجم en fait فما زوج انواع نتاع attente on va voir ça tout à l'heure. المهم dès que نعاودوا le P1 va prendre la main le P1 وقتها يعمل réserver ticket nombre de tickets moins, etc. Il libère le verrou. وقتها يولي P2 يعاود يرجع ينجم يكزيكوت يكمل على روحه. الفكرة واضحة ديجا؟ مدام؟ وي. تو البي 2 معناها كي باش يبقى يستنى معناها الكوانتوم تاعو باش يتعدى معناها باش يغاسبياج هكاك باش يضيع ما يعمل حتى شيء فيه. Très bien. Donc هنايا c'est une très bonne question. هذاك اللي حاب نوصله. En fait, quand on a une attente, on a deux années d'attente. On a une attente active ou on a une attente passive. احنا باش نشوفوا زوج انواع. علاش باش نشوفوا زوج انواع؟ هي pratiquement l'attente active, راه personne ne la fait plus. Pratiquement. على خاطر elle est la plus facile à implémenter, mais personne ne la fait plus. خاطر كيما قلت انت gaspillage de temps, ou gaspillage de mémoire, de ressources, de CPU, de ce que tu veux. Donc personne ne la fait. Mais l'attente active en fait c'est que هو يستنى وهو قاعد يكزيكوتي. معناها مثلا حتى لين يوفى الكوانتوم نتاعو هو بلوكي اما يقعد يكزيكوتي في الفور نتاعو فور ولا وايل يدور في الفارغ حتى يوفى الكوانتوم. كي يوفى الكوانتوم تتعدى la main à notre processus. Donc ça c'est du pur gaspillage. C'est ce qu'il y a de plus simple à implémenter mais on l'utilise pratiquement plus خاطر bien sûr خاسرين على طول الخط. وفما l'attente passive اللي وقت اللي يستنى il ne va pas exécuter du code en fait, mais il va passer à l'état bloqué. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler شمعناها وقت un processus passe à l'état bloqué normalement? يخرج من الفيل d'attente du processeur. Très bien. Pour aller à la file d'attente نتاع شكون؟ Normalement, كيما شفناها قبل. Entrée sortie. Très bien. Donc normalement, quand on passe à l'état bloqué, c'est que خرجنا من الفيل d'attente prime تاع le processeur. معناها je ne veux plus m'exécuter sur le processeur. Par contre, je vais passer à la file d'attente تاع l'entrée-sortie اللي حنا نعملها. خاطر en général, quand je dis bloqué, ça veut dire que je veux exécuter, voilà, je veux appeler un périphérique, voilà, une entrée-sortie. نحب نخدمها. Là,
c'est pas vraiment une entrée-sortie physique. Là au clavier, là au souris, là au disque, là au mais on peut considérer ça comme une entrée-sortie logique. Donc en fait, je ندخلوا dans une file d'attente, sauf que c'est une file d'attente virtuelle. ماهيش نتاع وحده réelle, مش نتاع un périphérique réel, mais c'est un périphérique partagé qui est virtuel. qui a une variable, نستنى في variable. C'est ce qui va se passer en fait. On va voir en bas la variable qu'on va utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon processus passe à l'état bloqué. Et donc, quand il passe à l'état bloqué, je mets le fil d'attente le prêt. Et donc, madame bloqué, le système باش exécuter. ما عادش تشوفوا تحب تexécuter ولا تحب تexécuter ولا. il est bloqué. Dès que le processus P1 qui est terminé, il va débloquer le verrou نتاعو. On va faire appel à notre process qui est bloqué. On va تنجم تفيق ونفيقوا ونعاودوا نرجعوه dans la file d'attente prêt, comme s'il avait terminé son entrée-sortie. Est-ce que واضحة؟ مادام في الفيروياج وسط الكود هكا ما نجمش يكون عندي انتري سورتي خاطر تنجم تكون انفينيتي نتاع الطون اللي نستناها معناتها هذاك الريسك. اي سا سي ان ريسك ما عندك ما تعمل له. مادام ولا مثلا احنا في سيت نتاع باش تاخذ تيكيات نتاع سينما ولا حاجه، مادام البلوكاج يصير وقت اللي اني باش ننزل معناتها نحط باش نشري معناتها نجم ما نشريش زاده معناتها ينجم هو يعمل تيست يشوف الافي كي موجوده النمبر معين يعطيك 10 مينوت هكاك شنو يخرجك من بعد. انت نورمالمون انت عندك حل من الحلين، خاطر ما تنساش انت ماكش وحدك معنا، انت قاعده تحب تقص تذكره وفما 20 ولا 50 عبد قاعدين يحبوا يقصوا تذكره او ميم مومون كو توا. Maintenant, انا en tant que développeur du système ما يهمنيش فينالمون شكون فيكم باش يقص التذكره. on s'en fout. اللي يهمني سي كو واحد برك يقص التذكره الاخرى. معناها سوبوز لي انا عندي تذكره واحده و50 يحبوا ياخذوها فرد وقت. Donc, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait une seule personne qui va prendre ce ticket-là. Mais il y a j'autorise les autres باش ياخذوا. Maintenant, le risque موجود انت كان جيت انت مثلا الاولى tu as été la première à prendre le verrou. معناها عندك 20 عبد قاعدين يستناو وانت اللي خديت المفتاح. صح عليك. Ça veut dire que tu vas être la première à passer, ça veut dire que tu vas être la première à prendre le billet نتاعك ومركم رجله. الاخرين كلهم باش يستناو بعد يرجع لهم يقول لهم ديزولي راهو فاو تسكر. هذا ça vous arrive certainement. معناها من الاول تلقى تقول 2 تيكي ديسپونيبل ولا ساعات 10 تيكي ديسپونيبل، انت تقول له ريزيرفي، هو تستنى بعد يرجع لك يقول لك ديزولي راهو فاو تسكر. صارت لكم قبل ولا؟ اي صارت. Donc en fait finalement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai que tu as cliqué, mais انت كليكيت هوني عندك 20 عبد كليكيو في الوقت. Et le système, il a dû choisir. Malheureusement, c'est pas tombé sur toi. Parfois, ça tombe sur toi. أما أنا مشكلتي في السيستم كي نكتب كودي، المهم كي تبدا عندي un ticket يلزم واحد برك ياخذه. شكون ياخذه؟ Je m'en fous. Le premier arrivé, premier servi finalement. واضح ولا؟ Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est bon? Merci. Très bien. توا نحبوا نشوفوا كيفاش est-ce qu'on va faire ça. Donc, أول حاجة باش نبداو بها, on va commencer avec l'attente active. C'est le plus simple à comprendre en fait. Pour pouvoir implémenter un algorithme, il va réaliser tout ça, il va me permettre d'exécuter plusieurs processus concurrents, mais des anomalies, je dois définir 4 critères. Donc, on appelle ça les critères de bonne synchronisation des processus. معناها كي نقول أنا اللي راهو عندي des processus qui sont bien synchronisés, شنو هما les critères que je peux utiliser pour assurer cette bonne synchronisation. Donc, أول critère, c'est ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle. Exclusion, le verbe exclure, et l'exclusion mutuelle, ils s'excluent mutuellement. Ils s'excluent mutuellement. Ça veut dire que si j'ai un processus dans la section critique, donc le SC, on va l'utiliser très souvent pour dire section critique, vous avez compris, j'espère, la section critique, c'est la partie du code qui est critique. Et les manhabes je faire justement 2 processus. Donc, l'exclusion mutuelle dit que
deux processus ne doivent pas être dans la section critique en même temps. Si c'est une section critique typique, section critique finalement, c'est une ressource partagée. Pour chaque ressource partagée, je définis une section critique. Donc, si j'ai une ressource partagée, je vais définir une section critique, la partie du code qui manipule cette ressourse, ou qui veut exécuter de façon atomique. Dans cette partie, une fois que je l'ai définie, je dois m'assurer qu'il y a une seule personne, ou plutôt un seul processus qui exécute ces sections critiques-là en même temps, ou يستعمل في الرسوم هذيك en même temps. كاين واحد يدخل لها ما يلزم حد يدخل لها آخر. La deuxième règle, c'est ce qu'on appelle la progression. Comme شكون يعيط لها progrès. Bon, ça dépend ça dépend des gens اللي يكتبوا معناها خاطر فما برشا vous l'avez certainement remarqué فما terminologie تتبدل ياسر من عبد العبد ومن courant لcourant خاطر يشدوا l'anglais يترجموا من l'anglais كل واحد يترجم بطريقه مختلفه donc ça donne des terminologies parfois qui ne sont pas les mêmes اما المهم المعنى يبدا واضح. Donc شو معناها progression ça veut dire que un processus en dehors de la section critique section critique ne doit pas empêcher les autres d'y accéder. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez كل واحدة فيهم شو نقصد بها. Donc, supposons si on était dans une classe عادية معناها je suis un enseignant نحب نقريكم وفما un autre enseignant يحب يقريكم كيف. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est la ressource et qui sont les processus? Les étudiants sont les ressources. صحيح. Et les enseignants sont les processus. Voilà. Donc, les processus sont les enseignants et les étudiants sont la ressource partagée. Deux enseignants يحبوا يقريوا نفس les étudiants في نفس الوقت. شنو باش يصير هو غيالمون احنا في الفاك شنو نعملوا امبلوا دو طون باش نقول لك راهو البروف هذا يقريكم من إيلي والبروف هذا يقريكم من إيلي باش تبدا الامور واضحه. Donc شنو اللي باش يصير؟ L'exclusion mutuelle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que deux processus ne doivent pas être dans la section critique en même temps. Ça veut dire que كاين بروف دخل القري يلزم الاخرين يقعدوا يستنوا. Donc si je suis dans la classe, on va dire virtuellement, je ne sais que le bébé s'il y a un autre processus qui veut entrer, un autre enseignant qui veut enseigner en même temps, qui dit le bébé, donc il est obligé d'attendre pour le bébé. C'est l'exclusion mutuelle. Maintenant, la progression, je t'en un processus en dehors de la section critique ne doit pas empêcher les autres d'y accéder. Je m'arrête. L'exemple, le prophète Outlem. معناه كان بروف ماهوش يقري ان دوا با امبيشي البروف الاخر باش يقري التلاميذ. وكيفاش ينجم يلامبيش؟ فهم طريقه سهله ياسر بور لامبيشي. انا خرجت سي كملت قريتكم وخرجت. كيفاش اسكو جو بو امبيشي لي زوتر باش يدخلوا يقريوكم؟ صحيح سكرت عليكم الباب. معناها فينالمون حاجه من الحاجات يا سكرت الباب وانا داخل ومن بعد خرجت من الشباك كملت اي دونك الباب يقعد مسكر الشباك بون نجم ننقز ما نجم حد يدخل منه اون فا سوبوزي سا معناها فينالمون خرج من سيكسيون كريتيك اون اوبليون دو لوفرير والا انا صارت حاجه اللي خليته مي نو ليبير با لا سيكسيون كريتيك نتاعو والا بعد ما خرج من سيكسيون كريتيك عاود سكرها مره اخرى داكور دونك هذايا سي ان بروبليم كي بو اكزيستي المهم كما واحد كي ني با انتريسي par la section critique, mais et pourtant il empêche les autres de l'utiliser. L'autre condition, c'est ce qu'on appelle l'attente bornée. Je dois, quand j'attends, quand un processus, donc si un processus plutôt réussit, donc on va dire un processus ne doit pas attendre
indéfiniment pour accéder à la section critique. On écoule un processus, mais ça peut être aussi un type de processus. في l'exemple نتاعنا شنو تولي هذا؟ شو عملت أنا؟ بقى يقري فيه ولا ما خرجش. فوالا يا شديت الكلاس وما خرجتش حصرتكم غاديكا قلت نقريكم صباح وليل حتى يخرج منكم الزيت والا شنو يصير؟ فما par exemple supposons اللي احنا je sais pas je vais dire n'importe quoi supposons اللي انا قاعده نقري انا je suis un grand professeur معناها الجراد نتاعي ما فماش كيف وفما un enseignant de grade inférieur قاعد يستنى قدام الباب هو يجي باش يدخل ويجي بروف اخر دو غراد تري امبورطون يقول له لا انا جيت توا باش نقري في بلاصتك دونك يتعدى قبله ويدخل يقريكم الاخر يستنى يجي واحد اخر يقول له لا انا الجراد نتاعي اكثر منك انا توا نتعدى ولا لا انا اكبر منك في العمر انا توا نتعدى et donc on va avoir le risque et les femmes ont des processus qui vont attendre indéfiniment عمرهم ما باش يخلطوا يدخلوا للسيكسيون كريتيك هذيك. C'est un peu le même problème qu'on a vu في l'ordonnancement اللي هو اسمه un problème de famine. يعطيك الصحة. C'est un problème de famine. Donc on ne doit pas ما يلزمش فما un process qui va attendre indéfiniment. هوني راهو ما بينات البروغريسيون ما بينات l'attente bornée فما حاجات باش يبدو على خاطر finalement حتى البروغريسيون elle peut provoquer une attente bornée une attente illimitée. dans le sens لو كان انا مشيت على روحي وخليت الباب مسكر وفما حتى بروف اخر ينجم يقري دوكو البروفيت ما نجموش يقريو vont attendre indéfiniment معناها ils ont un problème d'attente bornée. Cela dit الفرق ما بين الكونديسيون هذه والكونديسيون هذه c'est que celui qui empêche les autres process de s'exécuter في الاولانيه il n'est pas intéressé par la section critique اما في الثانيه il est intéressé par la section critique معناها les process في الكا هذا نتاع l'attente bornée sont empêchés d'exécuter la section critique par d'autres processus qui la prennent à leur place. Vous comprenez? Vous voyez un peu la différence? C'est bon? Bien. Donc, dernière chose, dernière condition, c'est de dire aucune hypothèse. Je m'en ai aucune hypothèse, on ne doit pas mettre d'hypothèse ni sur la vitesse d'un processus, ni sur le nombre de processus. Ce n'est pas vraiment une condition, mais c'est obligatoire. Ils ont حاجة تحطها في مخك كي تكتب الكود نتاعك ما تجيش تقول مثلا سوبوزون اللي انا جيت كي كتبت الكود نرجع للاكزامبل هذا نقول تي بربي يغزر في وسط الايف سي تري رابيد معناها فما دوز انستركسيون هكا هاو دونك امبوسيبل يقص لي في الوسط والا مره في 20 سنه باش يقص لي في الوسط دونك علاش نقعد نكسر في راسي انا فيغوياج قبل ومن بعد وكل je suis sûre que la vitesse du processus est très grande et je suis sûre اللي راهو مره في 100,000 سنه باش تصير لي بريومبسيون دونك انا زايد اللي نحرق في اعصابي ونعمل في تسكيره راهو لو ريسك معناها est très minime. Ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. خاطر si tu fais ça tu risques en fait باش تطيح dans des cas ما تعرفش عليه السيستم كيفاش يرياجي tu n'as pas uniquement ces processus là qui s'exécutent عندك beaucoup de contraintes et surtout ساعات ما تعرفش حتى شكون الماتيريال qui va exécuter le code نتاعك. Donc tu ne dois pas émettre d'hypothèse sur ni la vitesse des processus ni le nombre de processus اللي جايين والا انت تقول مثلا قداش عندي انا من واحد باش يقص تسكرتي ماكسيموم زوز ولا ثلاثه فرد وقت. Donc هوني c'est aussi très faux خاطر tu ne peux pas savoir ينجم يجيك انت بظهرك معناها une publicité مش نورمال على البرودوي نتاعك دونك بظهرك في وقت معين un pic énorme نتاع des demandes. Donc en fait ce sont deux choses que vous devez vous mettre en كي تكتبوا الكود نتاعك ما يلزمكمش تاخذوا des hypothèses par rapport à ces deux variables. أمورنا واضحة؟ Donc on va commencer avec le premier cas. On va voir que les algorithmes d'attente active. Donc l'attente active, pour vous rappeler, ça veut dire que j'ai un processus qui est en train d'attendre la section critique qu'elle se libère, et pendant qu'il est en train d'attendre, en fait, il est en train d'exécuter une boucle vide.
حتى لين توفى حتى لين en fait la section critique elle est libérée. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'attente active. Donc il y a plusieurs façons d'implémenter les algorithmes d'attente active. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'ai pu cerner ma section critique. معناها نعرف هذا j'ai défini أنا هي البارتي نتاع الكود que je dois protéger. يلزمني قبل la section critique هذيك je vais appeler une fonction, on va appeler ça entrée SC, voilà entrée section critique. وكي نخرج من section critique يلزمني exécuter une fonction qu'on va appeler libérer SC. معناها حصرتها كيما نقولوا كي جيت باش ندخل معناها سكرت الباب وكي خرجت حليت الباب. Logiquement c'est ce qui doit se faire. Maintenant مشكلتنا الكل c'est شلون اللي باش نكتب في وسط entrée SC et libérer SC. Et ça ce sont les solutions de synchronisation qu'on vous propose. Donc une première solution d'attente active, on appelle ça l'utilisation de variables de verrouillage. الاولاد لو كان جيتوا نتوما باش تكتبوا الكود شنو تعمل؟ هذه اسهل سوليوشن تنجم تجي اون جينيرال للمخ تاع الناس الكل. شكون عنده فكره هكا شويه كي يبدا عندي انا الكود هذاك نتاع قبيله نتاع تساكر je vais utiliser une seule variable بارتاجي اخرى اذا كان واحد جاي باش يدخل يردها مثلا دونك الاخرين باش يلقاوها ما ينجموش يدخل وكي يخرج يرجعها زيرو. يعطيك الصحه. دونك انا je vais effacer ça. Puis, où la fonction entrée SC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, tout le processus, donc, on a une variable partagée que je vais appeler verrou, مثلا. نجي فك الفاريابل partagée ديك اللي هي initialement مثلا الفالور نتاعها est égale à 1. أول ما ندخل للentrée SC شنو باش نعمل؟ باش نتستي كان لو فيرو est égal à 1. ناخذ الفيرو وندخل السيكسيون كريتيك على روحي كان الفيرو est égal à 0 نستنى. Comment est-ce qu'on écrit ça? C'est ياسر. On va écrire quelque chose qui ressemble à ça. On va dire tant que le verrou égale 0 ou la note verrou ou اللي تحبوا ça peut être une variable booléenne tant que le verrou égale à 0 point virgule. ومن بعد نكتب verrou moins moins ونخرج. هاي سيدي. اش معناها هذا؟ اش معناها tant que بعدها point virgule. نورمالمون بعد الوايل اش فهمت؟ ما باش يقعد يعاود في الوايل ما يكزيكوتي شيء. فوالا معناها en fait باش يقعد يدور في الفارغ. tant que le verrou est égal à 0 شنو باش يقعد يعمل؟ تصور انت pardon, il a testé le quantum تاعو مازال كي بدا quantum هون يبدا il a testé le verrou لقاه 0 دونك شنو باش يقعد يعمل؟ على طول ما الكوانتوم يمشي الكوانتوم سي جو سي با 1 مليسكوند pendant toute la milliseconde باش يقعد يعمل est-ce que le verrou est égal à 0 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 يعاود حتى يوفى الكوانتوم وفي الكوانتوم ناخذ من عنده لا ريسورس اي معناها نحيه من الفيل داتونت نحيه من البروسيسور نرجعوا في الفيل داتونت بخي المره الجايه كي يعاود اكزيكوتي باش يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 اسكو الفيرو ايكال 0 اسكو الفيرو ايكال معناها على طول ما نعطيه لا مان وفما عبد اخر دون لا سيكسيون كريتيك هو باش يقعد يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 ولا من غير ما يعمل حتى شيء اون فيت. علاش فما ديريكتومون ان بوان فيرغول ما فماش اكولاد خاطر الوايل ما تعمل شيء اللي ريان دوتر جوست تيستي كها مادام شنو فيرو بلس بلس خاطر باش يدخل وقتها. نعم شو قلتي؟ فيرو بلس بلس من بعده علاش موا en fait فيرو موا خاطر هو وقت اللي لو فيرو ايكال 1 وقتها وين يتعدى كي يبدا الفيرو معناها كي يلقى الفيرو ايكال 1 هو وقتاش باش يخرج منها الوايل هذا؟ وقت اللي الفيرو ماهوش ايكال 0. اي شكون اللي باش يرد الفيرو ماهوش ايكال 0 باسكو هو ما هو الليبيري نتاع صحيت عيني عليك سي لو ليبيري نتاع لوتر بروسيس اللي كان شادو دونك كي لو بروسيس الاخر يسايي يليبيريها انا مازال ما كملتش راه انا عندي ليبيري اس سي شنو تعمل ليبيري اس سي كي نخرج انا من سيكسيون كريتيك شنو لازمني نعمل حاجه واحده شنو باش تبدل الفيرو بلس بلس فوالا باش نعمل فيرو بلس بلس دونك كيس كي سباس فينالمون سوبوزون لي انا جاي اول بروسيس دخل الفاريابل فيرو initialement elle est égale à 1 donc اول بروسيس دخل
il a testé. Est-ce que le verrou est égal à 0? Oui ou non? معناها هنا الفيرو قال مع حد ما يستعمل في السكسيون حتى ما هو في وسط سيكسيون كريتيك en fait. Verrou égal à 1 معناها personne. Voilà. Donc initialement il est égal à 1 خاطر من الاول تبدا لا ريسورس نتاعي ولا لا سيكسيون كريتيك نتاعي ليبر وقت اللي يخرج ان بروسيسوس منها تعاود ترجع égal à 1. Donc quand un processus entre, il va tester est-ce que le verrou est égal à 0? Il va trouver que non. Donc يردوا 0 معناها راهو خديت المفتاح انا سي il n'y a plus de مفتاح. Donc يردوا 0. Donc هوني quand il va exécuter verrou moins moins باش ترجع la variable 0 يدخل هو يخدم السيكسيون كريتيك نتاعو على روحه وقت اللي هو يخدم في السيكسيون كريتيك ويجي un autre processus il va tester est-ce que le verrou est égal à 0 il va trouver que oui donc باش يتبلانتا هون حتى لين البروسيس الاخضر يكمل السيكسيون كريتيك ويرجع الفيرو بلس بلس تعاود ترجع لا فالور نتاع الفيرو ايكال 1 يخرج هو من هون et l'autre processus bleu la prochaine fois quand il aura la main تعاود ترجع له la main في التيست نتاعو quand il va tester est-ce que le processus est égal à 0 ولا لا تقول له non donc باش يخرج من الوايل ينحقص الفيرو يعاود يرجعه égal à 0 ويدخل للسيكسيون كريتيك كي يخرج من السيكسيون كريتيك يعاود يرجع لو فيرو à 1 مدام وي مدام هذه الكام تاع زوز وحدك هاو كي يبداو مثلا 3 أو زوج في لا سي لو كام تاع قد ما تحب خاطر وقت اللي واحد منهم دون لا سيكسيون كريتيك لو فيرو ايكال 0 دونك الاولاني الازرق دخل تيستا وايل فيرو ايكال 0 باش نلقاها صفر دونك يقعد يويلي كي نقص عليه انا ويجي ان اوتر بروسيس احمر باش يدخل السيكسيون كريتيك باش يتيستي اسكو الفيرو ايكال 0 باش يلقى 0 دونك باش يويلي دونك ان فيت جي ان بروسيسوس دون لا سيكسيون كريتيك اللي هو الاخضر والازرق والاحمر زوز متبلوكين في الوايل ومن بعد يخرج من الوايل كي يخرج سامحني من السيكسيون كريتيك الاخضر ويرد الفيرو ايكال 1 شكون اللي باش يدخل السيكسيون كريتيك اسكو سي لو بروميير كي est arrivé اللي في الفيل الاولى ولا اللي في التيت دو فيل اللي الازرق معناها اللي جاي الاول ايه لا اللي باش يجي الكوانتوم توا با فورسيمون مش اللي باش يعطي اللي السيستيم باش يعطيه لا مان الاول معناها اللي باش يجي الاول دون لا فيل داتونت بري فينالمون اللي لو بروشان كي فا اكزيكوتي الوايل نتاعو ماهوش فورسيمون الازرق ماهوش فورسيمون اللي جاي الاول في الليسته معناها غيالمون مدام تو احنا صلحنا المشكله نتاع فاريابل بارتاجي بفاريابل اخرى بارتاجي معناها شكون قال لي اللي شنو الفرق معناها شكون قال لي اللي ما قبل الوايل فيرو ايكال 0 علاش ما الكوانتوم غادي ما يقصش بالضبط ومن بعد صحيح tu as répondu à ma question implicite finalement اللي هو هذايا on a résolu le problème نتاع الريسورس بارتاجي اللي كانت موجوده في السيكسيون كريتيك sauf que finalement on a rajouté un autre problème, il y a une autre section critique في وسط libéré ou l'entrée essai. المشكلة هذه بالذات le fait qu'il y a une autre section critique que je dois protéger aussi, elle va se trouver dans tous les exemples de la tente active. ما عنديش حل آخر خاطر. Je ne peux manipuler que des variables logicielles. ما عندي حتى حل. فهمتني ولا؟ donc انا توا ما عندي حتى حل آخر. في la tente active الكل ça va être le cas. في l'attente passive باش نحلوها المشكله ديك داكور في l'attente active ما عندي حتى حل خاطر لو فيرو جو سوي اوبليجي دوتيليزي دي فاريابل ما عنديش حاجه اخرى نجم نجيري بها فما ان فيت دي مويان ماتيريال كي تقراو الكور تلقاو حاجه اسمها انتربسيون دي بلوتو ماسكاج دي انتربسيون معناها انا هوني نجي نقول له وقت اللي تعمل اونتري اس سي ما عادش تخلي حتى حد يكزيكوتي حتى انتربسيون معناها كيما قلنا قبيله كنت تفكروا ليكزامبل تاع قبيله باش نكزيكوتي سيكسيون كريتيك الكل نتاعي من غير ما يقص عليها حتى حد et ça c'est très dangereux personne ne doit le faire معناها خاطر tu donnes à comme si tu avais donné à l'utilisateur trop de pouvoir خاطر كي يجي يقص لي انتربسيون ينجم يهردها ما نجم حتى شيء ما عادش يكزيكوتي جمله donc c'est quelque chose qui n'est pas recommandé par contre في les autres solutions الكل on va avoir le même problème اللي انا راني j'ai déplacé mon problème معناها ملي كان البروبليم تاعي dans la section critique ولا البروبليم تاعي في entrée essai وفي libéré essai mais on est obligé de gérer ça pour l'instant d'accord donc نساوها فكره اللي راهو عندي بروبليم
مادام Si. مستوى مش قلت لي وريتني اللي بالواي اللي بتجي معناتها واللي باش يجي ايه في انا عطيتك ان كا ايديال راه عطيتك ان كا ايديال تاع اكزيكيوشن اللي ما صار فيه حتى مشكله. alors le monsieur qui vient d'appeler de parler tout à l'heure سامحني شفتك شكون كنت كلام قبيل اللي سالني السؤال اللي جوست قبل هيك تاني مدام. نعيد. donc est-ce que tu peux me redonner l'exemple المشكله اللي انت قلت عليها قبل لو كان تصير بريومبسيون وين تنجم تصير مشكله في وسط لونتري بيدها. صحيح. لو كان تصير لي ما نعرفش تكون نكلم توا نادين ولا ساره لو كان تصير لي مشكله هون اون بريومبسيون ايسي دونك شنو عملنا قبيله احنا قلنا عندي لو بروسيس الاخضر في وسط السيكسيون كريتيك اوكي عندي لو بروسيس الازرق دخل الانتري اس سي وعندي البروسيس الاحمر كيف دخل الانتري اس سي داكور باهي دونك سوبوزون اللي خرج الاخضر الى incrémenter la valeur du verrou. Donc, le verrou m'taï, رجعت la valeur m'taïo égale à 1. OK? Et puis, j'ai le process l'azraq. Il a exécuté le while. Il a trouvé que le verrou était égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'agit. Et la réponse de la while c'est false. Puisque la réponse de la while est false, la prochaine instruction que je vais exécuter, c'est verrou moins. Sauf que, avant de m'exécuter verrou moins, ça ici une préemption. D'accord? Donc le bleu, c'est bon. Le bleu, on a exécuté le while. Il a enregistré et là le verrou est devenu égal à 1. Donc, pour lui, c'est bon. Il peut passer la section critique comme tel. Mais, avant il taille le verrou, il rentre de 0, ça c'est une préemption. Alors, je pêche ici. J'ai l'ahmar, qu'est-ce qu'il va voir? Il va exécuter le while, qu'est-ce qu'il va trouver? égal à 1 le verrou. Il va trouver que le verrou est égal à 1, très bien. Donc, il peut passer. Il n'a jamais taillé le verrou, il rentre le verrou 0, ou il y a la section critique. Donc, maintenant, on dit l'ahmar في section critique. نعاود يرجع. نعاود نرجعوا صار préemption توا عاود نرجعنا للبلو. Le bleu, ça y est, قبيله teste est-ce que le verrou est égal à 0 ما عاودش تستيه مرة أخرى. Maintenant, il va décrémenter le verrou et donc maintenant mon verrou est égal à moins 1, ce qui normalement ne devrait jamais avoir lieu. Et le bleu est dans la section critique. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire, à l'exemple, le critère, le critère qui a été cassé parmi les 3 critères égaux? Exclusion mutuelle. Très bien, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est un problème. On a un risque, un problème d'exclusion mutuelle. Je vais vous donner un exemple d'exercice qu'on peut vous donner. Je vais vous dire, hors le code, il y a entrée SC ou libérer SC. Quel est le critère qu'on peut casser? Tu dis, il y a un risque d'exclusion mutuelle. Je vais vous donne-moi un scénario qui montre ce problème-là. Le scénario, c'est qui le scénario que je vais vous dire. Donc, là, je vais vous dessiner ce scénario. Donc, on a 3 process. On dit le process, donc le vert, c'est P1. Le process bleu, c'est P2. Et le process rouge, c'est P3. Alors, on va numéroter les instructions تاعي. Donc, هذه اسمها 1, هذه اسمها 2, section critique على روحها, وهذه اسمها 3. Donc, احنا شنو باش نعمل باش نبداو نقولوا اللي راهو le process P1 était dans la section critique. Le process P2 est coincé. Donc, exécutons مثلا section critique pour P1. قبل ما يكمل هو قبل ما يليبيري مشينا exécutنا P2. P2, il est en train d'exécuter la première et là il est bloqué في الوقت. ومن بعد قاسينا عليها. Donc on a fait ça. قاسينا عليها وتعدينا ل P3. P3, il est aussi bloqué في الوقت. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc P1 va exécuter la 3. Donc maintenant, je vais mettre à la جنب les valeurs dans les variables partagées. Donc, on dit variable verrou. La valeur de verrou, c'est 0, 0, 0. Donc, le P1 exécute 3. Maintenant, la valeur du verrou, c'est égal à 1. Je vais faire ça. Je vais la main. Je vais faire le while.
Voilà, donc le P2, il va trouver que verrou est égal à 1, donc il va passer. Il passe. Donc, verrou égal à 1, oui. Donc, il s'agit de faire le verrou égal à 1. Par contre, la deuxième instruction, il va aussi exécuter. Il va trouver que la valeur du verrou est égale à 1. Donc, il va passer. C'est comme vous voulez. Donc, il par exemple. مادام ما نجمش مش مربوطه بكوانتوم وزوز قد انت تعرف الكوانتوم بالضبط قداش اكزيكوتي مادام ما عمل واحد ما عمل الانستركسيون الاولى الباسي للبي 2 معناتها لازم يعمل قد للبي 3 ولا ça c'est bon ça c'est pas forcément le cas انت ما تنساش اللي راهي هذه الوايل هذايا في وسطها راهي مقسومه لبرشا دي انستركسيون على ليميت سي تو فو si tu veux معناها ينجم يكون خاطر ينجم يكون الوقت par exemple là نعطيك ان اكزامبل شوريك نفس الانستركسيون تكزيكوتيها مارتين ما تعطيكش فورسيمون لو ميم ريزولتا supposons اللي انت اكزيكوتيت فيرو معناها تيستيت على الفالور نتاع الفيرو الفالور نتاع الفيرو كانت موجوده في باج كي شارجي ان ميموار دونك قريتها لقيتها في ساعه خاطر elle est déjà chargée en mémoire entre temps الباج هذيك سوابيت دونك المره الثانيه كي جيت باش نقراها ما لقيتهاش في الميموار دونك انا صارت لي نديسوابي Du coup, ça a pris beaucoup plus de temps pour que je fasse variable. C'est possible ou non, possible? Oui. Donc, même si tu as l'impression, c'est la même instruction, si je l'exécute, elle va donner exactement le même temps. Alors, on a trop de contraintes dans le système tech, mais je t'arrive réellement une instruction qui a le temps. خاطر فما مشكله السواب خاطر فما le temps lecture نتاع disque lecture mémoire etc. donc فما il y a plein de contraintes اللي لازمك تتعامل معها. Donc là هنايا احنا كما قلت لكم on fait pas donc là on revient peut-être à la هوني on ne met aucune hypothèse sur la vitesse du processus ou la vitesse que va prendre une instruction moyenne. On peut supposer que tout peut arriver, on va dire. Donc هوني je vais supposer اللي راهو mon process P3 باش يكمل. Donc là il va exécuter la 2 donc il va mettre le verrou moins donc هوني الفيرو نتاعي باش يولي 0 هوني كان 1 هوني كان 1 ومن بعد يدخل section critique. Qui نرجعوا le P2, le P2 كيف باش exécuter 2, il va mettre le verrou à -1, ومن بعد يدخل section critique. Et donc on a هوني تعمل هكا وتعمل هكا. Tu as deux processus dans la section critique, donc un problème تاع il faut écrire كلمة problème. خاطر l'exclusion mutuelle حاجة باهية. Exclusion mutuelle, ça veut dire que je dans la section critique. Si les deux sont dans la section critique, ça veut dire qu'il y a un problème d'exclusion mutuelle. Déjà, je dis c'est une exclusion mutuelle. Donc là, on a un problème d'exclusion mutuelle. واضح le scénario? C'est bon? Je vais supposer que c'est bon. Donc ça c'est une façon. نقول قال شنو مشكلتي انا في هذا؟ مشكلتي c'est que les deux variables ولا les deux processus نتاعي علاش دخلوا زوز في exclusion mutuelle؟ خاطر الاثنين قاعدين يتستيو على نفس الفالور نتاع الفاريابل نتاعي. معناها على نفس الفاريابل on va dire. الزوز يتستيو على نفس الفاريابل. لو كان جيت كل بروسيسوس عنده الفاريابل نتاعو on n'aurait pas ce problème. خاطر نجم نقولوا مثلا مش ولا plutôt كل بروسيسوس عنده الفالور اللي يتستي عليه. impossible باش الزوز يبداو في نفس الوقت بنفس الفالور. Donc la deuxième façon de faire, c'est un autre algorithme possible pour définir entrée C ou libérée C. On appelle ça, en fait, l'algorithme l'algorithme. Donc on va avoir, voilà, on va avoir une variable qui s'appelle tour. هذه اسمها alternance stricte. Je te dis que l'alternance stricte, je te dis qu'il y a une variable qui s'appelle tour. OK? La variable tour, elle va prendre mouche 0 ou 1, mais elle va me donner le numéro du processus qui doit entrer dans la section critique. En fait, le système, il va, voilà, le code normalement, tu vas ordonner les process, que le process il veut entrer dans la section critique, un numéro, et le numéro en fait, on va alterner. Donc, je vais 5 process qui veulent entrer dans la section critique, que le process a un numéro 0, 1, 2, 3 et 4,
Et la variable tour, elle va augmenter à chaque fois qu'il y a un processus qui a pris la section critique. Donc, le process 0 fait la section critique, la variable tour, je dois aller égal à 1. Le tour, maintenant, c'est au processus numéro 1. lequel 1 خذا le tour باش يولي le process 2 etc. donc كيفاش نكتبوها الكود هذا نحطهم في تابلو. نعم لي بروسيسوس هذوما اللي يحبوا يدخلوا نحطهم في تابلو. هو en fait oui هو normalement في entrée SC فما un mécanisme ولا حاجه تزيدها اي هو normalement شنو تعمل انت التور هذيك elle dépend du nombre de processus. Donc, quand tu dis, voilà, soit تحطهم dans des tableaux pour dire là, le process 0, c'est le PID 1, 1, 1, 2, je dis n'importe quoi. Le process 1, c'est le PID 3, 2, 1, 5. Je dis n'importe quoi. Donc, il va définir une structure. Les بالنسبة ليه, كل processus اللي يحب exécuter عنده un numéro معين. Mais احنا on va s'abstraire de tout ça. ما يهمنيش كيفاش يعمل بالضبط. المهم الفكرة تبدأ واضحة. Donc, chaque processus qui va exécuter entrée SC, en fait, l'indice MTR. Donc là, on va ajouter int indice. Et l'indice de mon processus. وعندي هنا شنو يعمل؟ أول ما يدخل شنو يعمل؟ Donc شنو؟ التور ماشي قال الانديس. Voilà. Tant que le tour différent de l'indice, c'est tout. Tant que ce n'est pas mon tour, j'attends. Maintenant, il faut libérer SC. Je connais mettre le tour du coup. À la limite, c'est le processus l'autre. Donc, quand un processus va quitter la section critique, il y a libérer SC. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer la main. Donc maintenant, je vais passer la main à un autre processus. L'autre processus, c'est le processus qui vient après moi, fait l'indice finalement. Donc, enfin oui, j'aurais besoin de mon indice finalement. Donc, l'indice intérêt. Et puis, mon indice, en fait, le tour, c'est égal. À la limite, je n'ai même pas besoin de ça. C'est le tour plus 1 modulo n. Je vais en fait, modulo n. N, c'est le nombre de. n هو le nombre de processus. Donc باش كي خلطنا ل n-1 يعاود يرجع للصفر un truc comme ça. حاسيلو باش يعمل الدوره معناها يعمل 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Et donc ça dépend le processus ديما plus 1 plus 1 plus 1. لا راهو هذا سي لانديس مش لايدي. راني قلت لك on doit avoir كيما قلت انت قبيله une structure اللي تقول لك راهو لانديس نيميرو 0 هو البي دي نيميرو تي. اوكي انت تقولها الحكايه خاطر هو ينجم يكون هو غيالمون بلس 1 بلس 1 اما فما حتى يضمن لك اللي راهو لي بروسيس اللي يحبوا يدخلوا في سيكسيون كريتيك اون دي انديس ديفيرون اون دي انديس سكسيسيف ما يذكر عليه بي هاي سيدي شكون ينجم يلقى لي ان بروبليم افيك سيت ان سيناريو معناها في المشكله هذه يعطيني مشكل مادام ينجم البروسيس مثلا توا هو في البروسيسوس A وكمل البروسيسوس A اما البروسيسوس 2 قرر باش يسكر التور ولا 2 وبقى 2 انديفينيمون الاخرين ما ينجموش يكزيكوتي. Exactement. Rony, c'est un problème de quoi du coup? Progression. صحيح. C'est un problème de progression. Attends, نعطيكم un exemple d'un scénario. Donc l'exemple d'un scénario qui fait, supposons qu'il y a deux processus à caractère. عندي P0 et P1. Donc, عندي la variable tour qui était initialement égale à 0. ديما نعطيو la main لواحد منهم. Donc, l'ouleni numéro 0, c'est lui qui va commencer. Donc, P0, il va exécuter entrée SC, Yutron, les sections critiques. Il va tester est-ce que le tour est différent de l'indice? Non, donc il va passer. Yutron, les sections critiques comme T1. On bat, il libère la section critique. Et donc là, le tour, il va aller 1. Le tour, il va aller 1. J, il P1. Bon, supposons là, puisque vous m'avez la section critique, donc ils en ont besoin, puisque vous m'avez fait le حساب. Donc P1 a besoin de la section critique. Donc il va exécuter sa section critique, entrée SC, SC, LSC,
خرج من section critique. Par contre, supposons il a quitté le système, ça y est, P0 n'existe plus. Par contre, le P1, يحب يعاود وإلا قاعد يمشي يعمل في حاجة أخرى. Mais supposons que le P1 يحب يعاود يدخل section critique une deuxième fois. Si le P1 demande la section critique, donc le tour libéré SC, le tour il va revenir à 0. Donc P1 va demander entrer SC une autre fois, mais il sera obligé d'attendre. Ou le P0, il n'a plus besoin de la section critique, et le tour, il est donné à 0. Et donc ça, c'est un problème de progression. J'ai donné la main, j'ai donné le jeton à un processus qui en a plus besoin. Soit je fais un mécanisme اللي هو يرد باله اللي راهو le processus قداش من مرة le processus يحب يدخل dans la section critique ما عادش يعطي un numéro le process mais plutôt un numéro de tentative نتاع l'entrée de la section critique, ce qui va causer d'autres types de problèmes. Si je continue à l'implémenter comme ça, فما un risque اللي راهو en fait des processus qui n'ont pas besoin de la section critique qui نعطيهم انا dans l'ordre 0 بعد 1 بعد 2 بعد 3 بعد 4 بعد 0 بعد 1 بعد 1. Si on a un qui n'a plus besoin de la section critique, qui n'a pas encore quitté le système, en fait, il est encore considéré alors que هو ما عادش ينجم يرجع la main للآخرين. Est-ce que l'exemple est clair? نجمو وقتها نخرجوه من الستركتور اللي حكيت انا عليه. علاش قلت لك يلزم un truc beaucoup plus sophistiqué que ça. Mais حتى وكان en fait ça veut dire que كان الوسطاني il n'a plus besoin والاخرين مازالوا حاجتهم bon c'est un peu plus compliqué à faire. Mais الفكره نتاع الجيتون ما عادش appliqué de la même façon. ما عادش نجم نتاع معناها فكره alternance strict اللي هي appliquée à un process معين elle ne marche plus. واضح؟ خاطر elle suppose اللي انت باش تستحق سيكسيون كريتيك هذيك مره وبعد تمشي على روحك. Ce n'est pas toujours le cas. Donc يجيك شو يقول لك une troisième possibilité يقول لك راهو انا تو مشكلتي هذه شنو صارت على خاطر j'ai donné la main à un processus qui n'est pas intéressé par la section critique. Donc شنو نعمل؟ يعوض ما انا je donne la main systématiquement au processus نسأله est-ce qu'il est intéressé par la section critique ou elle est intéressé. Ça c'est on appelle ça l'alternance stricte aussi. Mais on va l'appeler version 2 parce que c'est une autre V2. Donc je vais mettre là في entrée SC. Donc ici un processus هوني عندي l'indice نتاعو كالعادة. Et puis j'ai un tableau. J'ai un tableau. Elle est pour chaque processus. Donc process 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il dit est-ce que mon processus est intéressé par la section critique? Voilà, moi je suis intéressé. Initialement, tout est égal à 0. Donc, le processus, quand il va entrer dans la section critique, je suis intéressé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça interested. Laissez le tableau interested. باش يجي يحط روحه يقول الساعة أول حاجة على السلامة يا جماعة الناس الكل راني أنا indice راني أنا je suis intéressé par la section critique. Donc هو مثلا supposons l'indice نتاعو c'est égal à 1 يجي يحط الفالور نتاعو ومن بعد شوف شنو il va tester en fait tant que réellement il va tester est-ce que personne d'autre n'est intéressé. Je vais vous avec un exemple simple, les filles Zousberg. C'est beaucoup plus facile à comprendre. On peut le généraliser à beaucoup de process. Donc, tant que l'interested, en fait, tant que l'autre n'est pas intéressé, plutôt tant que l'autre est intéressé, alors, je vais prendre l'autre. انا النيميرو نتاعي كاين انا النيميرو نتاعي 0 يولي 1 دونك سي 1 موان يبداو زوز انتريسي في الدور. استنى انا جيتك ما تجيبش المشاكل قبل ما نبداو عاد نلقاو الحل الساعه بعد نلقاو المشكل. دونك كوني ندخلوا يقول كاين الاخر ماهوش انتريسي انا ندخل سيكسيون كريتيك ويدخل سيكسيون كريتيك هو ومن بعد كونت il va libérer la section critique شنو يعمل؟ شنو يعمل كي يخرج من سيكسيون كريتيك؟ يحط روحه 0. لا ترسيرو توصل 0. دونك يرجع الانترستد نتاعو الانديس نتاعو يعاود يرجعو 0.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai testé. Je suis intéressé. وبعد غزار على اليمين وعلى اليسار. Est-ce que l'akhir صديقي الاخر est-ce qu'il est intéressé باش يدخل section critique? Non, il n'est pas intéressé. Donc نجم ندخل. كان الاخر est intéressé, مثالي je te laisse la main نخليك تتفضل تتعدى. تمشي على راسك. باهي دونك المشكله اللي قلتها لي قبيله سي كوا؟ لو كان فما اكثر من واحد انتريسي. لا دونك هما زوز الساعه باش نبداو. كان هو وصديقه زوز يحبوا يدخلوا للسيكسيون كريتيك. دونك عندي دو بروسيسوس P1 P0 et P1. Déjà نكتبوا السيناريو وعندي لو تابلو دونك intéressé de 0 et intéressé de 1. دونك كيفاش باش نعملوها العمليه؟ باش نقولوا P0 qu'est-ce qu'il va exécuter؟ باش نميروتيو 1 2 3. Donc P0 il a exécuté L1. Donc حط alors initialement هما صفر صفر حط الانترستد نتاعو A1 ومن بعد كيف يتقص عليه ويمشي للبي 1. Très bien. Donc قاسين عليه ومشينا للبي 1. بي 1 خدم ال 1 دونك رد الانتريسي نتاعو A1. دونك ولاو زوز انتريسي وبعد باش يصير شكون توا ال 1 ولا 0؟ شكون؟ الزيرو نمشيو. الزيرو مثلا الزيرو جي تيستي الوايل شنو باش يلقى؟ Est-ce que l'autre est intéressé? Oui. Oui, donc il bloque. Il bloque معناه يقعد يدور في الوايل. ومن بعد وفي الكوانتوم نتاعو تعدينا اللي بعد. Est-ce que l'autre est intéressé? Oui, يبقى كيك. Oui, donc يقعد يبلوكي. Et donc là on a un problème de quoi? Attente bornée. On a un problème d'attente bornée. On appelle ça en fait, c'est un problème particulier. L'attente bornée, فما زوز أنواع. فما الانتربلوكاج وقت اللي الناس الكل بلوكي. وفما الفامين وقت اللي فما عباد قاعدة تاكل وعباد مش قاعدة تاكل كيما تعرفوها كيما ساسين بها. دونك هوني on est dans un cas d'interblockage. معناها الجماعة مبلوكين بعضهم كيما في رون بوان كل واحد مبلوكي الآخر. Et là, personne ne va passer. Ça, c'est un problème d'attente bornée. À la khater, finalement, tous les processus vont devoir attendre indéfiniment. Dans la famille, on dit un processus ou un type de processus qui est en train de manger tout le temps, alors que d'autres sont en train de mourir de faim. Et donc ça, c'est aussi un problème d'attente bornée. واضح؟ on appelle ça en fait l'exemple هذا on appelle ça un excès de courtoisie. هذاك نعاودوا نرجعوا للإكزامبل نتاع البروفيت. ايش نحاول نشوف البروفيت كيفاش يعمل في هذا. ونيش عملنا في الإكزامبل الأول بكل في الفاريابل دو فيغوياج. شنو عملنا؟ زوز بروفيت شنو عنده؟ مادام معناتها كل واحد يقول الاخر قري انت هكا. الاخر هذاك الاخرانيه بكل يجي اتبعوني يمشيو معايا. الاولانيه هذه نتاع الفيغوياج وقت اللي en fait زوز يلقاو روحهم dans la section critique donc زوز بروفيت باش ينجموا يدخلوا فرد وقت. هنايا on va supposer اللي en fait الزوز حطوا يديهم مثلا على الواحد فرد وقت يجيو باش يحلوا الباب تحل الزوز. donc هذايا سي لو كا او جي دو بروسيس فوالا والا مثلا زوز بروفيت عندهم المفتاح زوز باغ اكزومبل. معناها les deux ont pu avoir deux copies de la même clé. donc الزوز دخلوا للكلاس فرد وقت. هذايا وقتاش؟ وقت اللي صار نظام مثلا نظمنا قلنا البروف انت هذا الاول وانت الثاني وانت الثالث واحد منهم قلق وخرج مثلا. دونك واحد قلق وخرج قلنا انت الاول وانت الثاني الثالث اللي قلق وخرج غزالنا نقول له انت راك تو وهو مش موجود وقادر نستناو فيه الى الابد. اوكي كوني وحلنا الناس الكل. ولا لو ترويزيام كا سي وقت اللي زوج بروفيت يبداو واقفين قدام الباب واحد يقول له تفضل انت يقول له الاخر يقول والله لا عندك يقول له الاخر والله تفضل انت والله عندك وقعدنا حتى الغدو. C'est pour ça qu'on appelle ça un excès de courtoisie. معناها كل واحد قاعد يعدي في الاخر à ses dépens. Donc هو معناها يقعد يستنى فيه. Et donc ça va poser finalement un autre problème اللي هو le risque d'interblocage. Donc tout le monde est bloqué, personne ne pourra s'exécuter. OK? Donc je نعاود نرجع انا juste باش نوريكم l'algorithme de Peterson. Donc la dernière donc la solution en fait qui va
résoudre, on va dire grosso modo, l'alternance stricte. Ah, pardon, juste le titre, c'est Peterson. Donc, la solution qui va finalement, c'est la seule solution d'attente active, elle fait un choix de mais elle pose le problème de ressources partagées. On a plusieurs ressources partagées, مش حتى واحدة برك, اللي هو le tableau d'intéressé et la variable tour. Donc, on a خدينا les deux variables فرد وقت. La variable tour اللي استعملناها في l'alternance stricte الأولى et le tableau intéressé اللي استعملناه في l'alternance stricte الثانية. Et on les a combinés pour éviter les problèmes de la progression de l'attente bornée. Pour éviter qu'il y ait des conflits. L'interblocage mais aussi une progression. Donc, je vais ici. Quand le processus initialement, en fait, le tour est donné à واحد منهم. Donc, le tour محطوط. Bon, l'instruction là juste je trouve l'autre on dit deux process. Avec Peterson pour deux processus uniquement. Donc, l'autre process, c'est un moins process. Donc, process, c'est le numéro du process en cours et autre, c'est le numéro de l'autre processus. Donc, je suis intéressé. On va le tour indien. Donc, chaque processus qui arrive, il dit qu'il est intéressé et il prend le tour. Par contre, dans la section critique, il va d'abord tester. Si le tour et que l'autre est intéressé, il va bloquer. Pour tous les autres cas, il ne va pas bloquer, il peut passer. Bloquer le tour عند البروسيس الاخر et il suffit باش le tour تبدا عند البروسيس الاخر هو يتعدى. Il suffit باش l'autre processus n'est pas intéressé هو يتعدى. Donc ça évite le problème نتاع le progression نتاع قبيله. Si l'autre n'est pas intéressé ما فهمش علاش انا نقعد نستنى. Donc نجم نتعدى انا directement. Et aussi si ما نتبلوكا هنايا في الوايل كاين وقت اللي الاثنين معناها وقت اللي لو بروسيس عندي انا et l'autre est intéressé. Dans tous les autres cas, je passe. Et je trouve les différents scénarios. C'est le cas, on va prouver demain, Inch'Allah, on va prouver, et l'algorithme de Peterson, on va montrer qu'il assure les trois conditions d'exclusion, de bonne synchronisation. Il assure une bonne exclusion mutuelle, il assure la progression et il assure aussi l'attente bornée. Donc on va montrer, on va prouver par l'absurde, et il va assurer les faits. Donc pour l'instant, on va juste essayer de prendre des exemples pour voir ce qui va se passer. Et quel un seul processus qui peut être la section critique. Donc je suis intéressé, il a pris le tour on va j'échoue. Est-ce que le tour indien, oui ou non? Est-ce que le tour indien, oui. Est-ce que l'autre est intéressé? Mais elle ماشي حد وحدي انا وحدي نحب ندخل section critique. Donc non, l'autre n'est pas intéressé, l'autre n'est pas là. Et donc notre section critique نتاعي. Donc on ما عنديش risque اللي راهو l'autre n'est pas intéressé وانا دخلت section critique, d'accord? Donc دخلت section critique وانا في وسط section critique يجي un autre process. يجي باش يقول راهو il est intéressé et puis يجي يحط le tour عنده هو. Maintenant il va tester. Est-ce que le tour est à process? Oui ou non? Oui. Oui. Donc, on va faire un tour ou tester. Tour égale à process. Oui. Est-ce que l'autre est intéressé? Oui. Oui, l'autre est déjà dans la section critique. Donc, le deuxième processus va être bloqué. Et tous les process qui vont venir après lui seront tous bloqués. Dès que خرج le process l'ouleni, donc l'intéressé à fond. Du coup, le processus qui est bloqué وقت اللي باش exécuter le while مرة أخرى باش يلقى le tour عنده هو صحيح. Par contre, l'autre n'est plus intéressé. Donc, il pourra entrer dans la section critique. Mais, je vais vous le cas où ça a une préemption ici. Le premier processus G, il est intéressé. Par contre, le deuxième processus J, il est intéressé également. Donc, le processus numéro 1, 0, donc il est intéressé. Le processus numéro 1, il est intéressé également et le tour عند L1. Qui نعاودو نرجعو للبروسيس 0. Il va tester. Est-ce que le tour عنده هو? Oui ou non? Est-ce que le tour عند 0? Non.
Non. Non. Donc, ce processus-là va entrer dans la section critique. كي نعاود نرجع للبي 1 باش يتستي اسكو مادام عنده هو يحمل من الدو ذيك طول باش يتعدى تيستي ما فما دور يقال بروسيس. سامحني tu as raison مازال ما حطش التور عنده صحيح tu as entièrement raison. Donc هو باش يرجع فينالمون باش يحط التور عنده هو. Donc il va tester est-ce que le tour عنده هو oui. Est-ce que l'autre est intéressé? Oui, donc il sera bloqué. J'ai entièrement raison, j'ai oublié le Tanguizévic. Donc il est bloqué. Qui nage dans le P1, est-ce que le tour a de haut? Est-ce que le tour a de P1? لا. Est-ce que l'autre est intéressé? Oui, donc déjà le tour a un P1, donc il peut entrer directement dans la section critique. Et donc là, on est sûr, les Oumara, mais je suis dans la section critique en même temps. En tout cas, on est sûr, selon le taqsim. Et vous pouvez tester si vous voulez avec toutes les combinaisons possibles. Dans tous les cas, en fait, vous allez voir, on n'a pas de risque. Un process dans la section critique. On n'a pas de risque de la section critique ou la bloquée en fait. Inch'Allah, on va prouver ça mathématiquement, enfin mathématiquement entre guillemets. Hein, des preuves très simples en utilisant les preuves par l'absurde. C'est clair? Oui. Très bien. Qui a une question? مادام عندي كيستيون على الدرس الآخر الكل الآخر متاع الميموار. قولي. مادام بلي تاي دو بوس دادريس هي ديما تكون ميموار لوجيك معناتها نطلع بها هي ديما التاي متاع الميموار لوجيك. La mémoire logique, ce n'est pas une vraie mémoire. ما عندهاش بلاصة. La mémoire physique هي اللي تنستليها في ماكينتك. Donc finalement, la mémoire logique, التاي نتاعها elle est définie par quoi? C'est la taille maximale du processus. قداش البروسيس نجم يكون التايم تاعو وشنو اللي يحصروا البروسيس؟ الاركيتكتور. قداش نجم نعطيه من اوكتي، قداش نجم نعطيه من ادريس ميموار. سي سا هذيك الحاجه الوحيده اللي تحصل. اي مادام نجم يكون ماهوش ماكسيمال. قلت لك نجم يكون ماهوش ماكسيمال معناتها. ليه هو شو كي نقول la taille de la mémoire logique راهو ça ne veut pas dire que j'ai consommé toute la mémoire logique. معناها مش راهو لي بروسيسوس نتاعي كلهم تايهم هكاكا. Mais ça veut dire c'est la taille maximale que je peux atteindre. كيما la taille de la mémoire physique ne veut pas dire اللي راني استعملتها الكل. Mais c'est la mémoire que j'ai اللي عندي اللي نجم نستعملها. Donc bien sûr quand je dis la taille de la mémoire physique ça ne veut pas dire c'est la taille du processus. فهمتني؟ اي مدام عايشك. اوكي مدام وي نجم نسأل زاد على الدرس اللي فات. اي قل. مدام الاي نوت زاد يتحطوا في الميموار. اي بيان سور والسباس نتاعهم كنت تتفكر لافات نشارجيوها اون فوا بور توت او ديماراج. عندي فات واحده في السيستم الكل نشارجيها مره تتحط في الميموار. باغ كونطخ لاينود كيف ما دايوغ لي بلوك داندكس في ليكزامبل اللي قبله جوست لي بلوك داندكس يتشارجيو اونيكمون وقت اللي نستحق للفيشي هذاك. كي نستحق الفيشي هو كان لاينود مسجل في الديسك كي نستحق الفيشي وقتها وين نشارجي له لاينود نتاعو. دونك ما جو سوي با اوبليجي دو شارجي تو لي لاينود في الميموار او ديماراج. داكا التايم تاعها متكبرش برشا معناها كيف يكبر الفيشي. هو شو لاينود التايم تاعو واضحه خاطر عنده اون ليميت. هو التايم تاع لاينود هي اللي تحصر التايم تاع الفيشي ديجا قداش ينجم يرفع من ادريس. مي هو التايم ماكسيمال نتاع لاينود هذيك الحاجه الباهيه فيه عنده اون تايم ماكسيمال. التايم ماكسيمال سي وقت اللي عبيت لي بلوك دان ديريكسيون سامبل ودوبل تريبل كل هذيك التايم ماكسيمال نتاعو. باغ كونطخ لو كان تخدم مثلا بالشيني وقت اللي يبداو لي بلوك داندكس شيني هذيك ما عندوش اون تايم ماكسيمال بالحق. هذاك سا بو ديبوردي على الاخر. فهمت؟ مي وي
معناها ديما راهو عندي quel que soit le choix que je vais faire ديما عندي des inconvénients derrière. قد ما نكبر في الفيشي نتاعي قد ما bien sûr les structures que je vais utiliser pour représenter mon fichier باش يكبروا وقد ما هاللي structures هذوما باش ياخذوا لي بلاصه. Donc انا je dois choisir est-ce que j'accepte باش ناخذ les conséquences نتاع الفيشي نتاعي et je peux gérer de grands fichiers والا نحصر روحي في التايب تاع الفيشي وتبدا عندي ديما دي ستركتور ريزونابل. دونك هذوكم ان فيت كون تو كري تون سيستيم ديكسبلوتاسيون سي توا كي شوازي انت تقول راهو انا هي الحاجه اللي تساعدك اكثر. فهمت؟ معناها مادام الاي نود لانديريكسيون دوبل وتريبل كان عندها وكل معناها يبداو محطوطين باللون هما. لا 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 جامي. لا معناها انت فهمتك انت والفيشي. انت والفيشي بيان سور سينون سي ان بوينتور نول. كان انا الفيشي نتاعي صغير ساعات فما دي فيشي اللي فيهم التايم تاعهم كيلكو كيلو ما يستحقوا كان ان سول بلوك اللي هو اللاين نود برينسيبال هكا هو اللي فيه لي 10 بروميير ادريس يزي. فهمت؟ ايوه واضح. في يا مزيور اللي تزيد لي زانديريكسيون الاخرين بيان سور سينون ما عنده حتى انتيري مانيش نمشي نعبيهم الكل فرد ضربه زيد. اي ميرسي مدام. وي اخي عندك مدام دي كوريكسيون تاع دوفوار l'examen اللي شكون سالني على جو كوريكسيون سامحوني j'ai pas vraiment eu le temps de regarder ça c'est un truc qui me prend beaucoup de temps. en fait انا كي مانيش غلط عطيتكم لي كوريكسيون اللي عندي الكل انا كان ماهوش موجود غادي مادام واحده بركه اكزامان واحد بركه مصلحه. انت ما عطيتينا تاع دي اسات وقتها. انا ما عطيت ما حطيتش لا حطيت لكم ليزيكزامان راه حطيت لكم ليزيكزامان بلاش شكون يكونفيرمي لي سينون جو بو فوار تو سويت. مادام حطيت لنا اكزامانات من غير كوريكسيون معناتها لي نونسي حطيت لنا كوريكسيون تاع واحد بركه. باهي تو نزيد نفركس كان لقيتهم فرانشمون ما عندي بالحق ما عنديش وقت باش نعمل لهم لي كوريكسيون سيريوزمون. دونك سي فو فولي اون بو ليسي كالعاده اون سيونس في الاخر والا نزيدوا اون اوتر سيونس سي فو فولي. Et on peut corriger ensemble un examen. Vous choisissez un examen ou un ensemble d'exercices qu'on pourra corriger ensemble si vous voulez. Ah, mais je suis désolée. Si je ne l'ai pas fait, c'est mort. Bien, madame, merci. Madame. Oui. Madame, في exercice نتاع pagination ou ordonnancement معناتها يمشي بالكوانتوم كو ايغال 2. مادام كيو باش يخدم بارتي الاولى نتاع معناتها 1 سكوند نقولوا باش يستحق انه يشارجي حاجه في الميموار اسكو يشارجيها ويكمل السكوند الاخرى ولا يقص ويشارجي ويرجع له بعد؟ هي لا يشارجي وبعد يكمل السكوند. احنا الشارجمون ميموار كان ما قلت لكمش راهو عنده وقت معين سي كو اون نيجليج لو طون كاينه ما ياخذش وقت. فهمت؟ دونك يشارجيها ساعه ويكمل الكوانتوم تاعو. فهمت؟ اي داكور. وي كيفاش كي يقول لي احسب التايم ماكسيمال تاع الاي نود مش تاع الفيشي اللي بريزونتيه معناتها تاعها هي باش نعملوها مش وقتها نحسبوا النمبر تاع البلوك سبيسيو تاعها ونضربوه في التايم تاع البلوك سبيسيو هيك ولا؟ بالضبط اي. معناتها ناخذوا البلوك الاول نقسموه على النمبر شو اسمه نقسموه على التايد ادريس باش نلقوا قداش. لا مش نقسموه على التايد ادريس تعملوا 10 مع النمبر تاع كل واحده. زيد ارزل انت ما تعملش 10 معاه خاطر 10 معاه سا فيدير انت قاعد تحسب في النمبر دو بلوك دو دوني. انت كي باش تحسب لو نمبر دو بلوك نتاع لاينود نتاعك عندك البلوك الاول الانيسيال ومن بعد باش تحسب لا ديريكسيون سامبل لا ديريكسيون دوبل لا ديريكسيون تريبل قداش يحب لها من بلوك. اي pour ça tu as besoin de savoir un bloc قداش لي بلوك شفت لانديريكسيون سامبل انت ما يتهزك البلوك اخر ويتهزك برشا بلوكات اخرين باش تعرف قداش من بلوك تهزك ليهم. دونك لازمك تعرف كل بلوك قداش يرفع من ادريس. دونك tu prends la taille du bloc تقسمها par la taille d'une adresse باش تعرف كل بلوك d'aindirection قداش يهزك من بلوك اخر. وبعد نضرب مادام في التايد ادريس وبعد لا تحسب انت تو باش تحسب لو نومبر دو بلوك. انت باش تحسب وين تمام لو انت باش تحسب لو نومبر دو بلوك انت عندك هذا البلوك انيسيال فيه 10 وبعد فيه ان بلوك دانديريكسيون سامبل يهزك وكل واحد فيهم يهزك للي بلوك دو دوني. دونك هذوما قداش من بلوك ديجا؟ هذوما زوز هذا بلوك وهذا بلوك. ومن بعد دانديريكسيون دوبل يهزك البلوك كل ادريسه فيها تهزك البلوك كل ادريسه فيها تهزك بلوك دو دوني. دونك قداش عندك هون؟
عندي معناتها اي تاي تاع البلوك تاي ادريس وهذوما c'est le nombre d'adresses dans un bloc. هكا ولا le nombre avec on va appeler ça n égale donc هذا c'est n ومن بعد في التريبل عندك واحد يهزك ال n وكل n فيهم كل كعبه من الانات هذوكم باش تهزك ال n فهمت معناها ما يهمش دو بلوك دو دوني اللي انا قاعد انا تعرفي كيفاش فكرت في الاول بقيت نعمل نحسب في النمبر دادريس اللي نجموا يصيروا في الاينود كل وبعد ضربته في التاي دادريس معناتها كانه تاي ماكسيمال تاعو ما تسحقش علاش تضرب فيهم في تاي دادريس معناها زي انا ما حاجتك ثاني انت حاجتك بالنمبر دو بلوك وبعد تضربه في التايم تاع بلوك باش تعرف قداش يحب لك اسباس باش تاخذ بالضبط فهمتك مدام وهذيك في النمبر دادريس معناتها تاع دون ان بلوك نزيد معاها زاد البلوك دادريس اللي هو 3 رقم 3 ما يلزمكش تنسى البلوك اللي انت قاعد ريفيرونسي فيه بالضبط عايشك مدام عايشك سي بون مدام وي مدام بلي عندي كيستيون على الفات مدام الفات هي معناتها الكونتيان لي ليني نتاع لا ميموار كامله معناتها هكا وي معناتها التاي نتاعها فيكس سولون التاي نتاع الميموار وي تاع الرام نتاع الرام وكيف هي نورمالمون مشرجيه في الديسك معناتها انريجستري في الديسك ونشرجيها في الرام وقت اللي نسحقها هكا ولا هي لا هي ديما مسجله في الرام خاطر ما تنجم تعمل حتى شيء كان فات ماهيش مشرجيه ديما في الرام معناتها ستوكي وعندها اون تاي فيكس والتاي فيكس هذيك ديما مستوكي او علاش اون فيت لا فات الي ليميتي باغ اون تاي معينه كي يقول لك فات 16 معناها يحصرك يقول لك راهو تو اونيكمون 16 بيت pour représenter l'adresse نتاع ان بلوك هكا هاو حصرك كوم سا لا تاي دو لا فات مش تولي سادابت على الاخر للتاي نتاع لي فيشي اللي عندك ولا اللي هو معناها ما تكبرش برشا ديما عندها اون تاي فيكس فهمت donc quand tu dis une FAT 16 معناها التايم تاعها واضح le nombre de معناها c'est 16 bits en largeur et le nombre de blocs que tu peux coder avec les 16 bits نتاعك en longueur مادام معناتها ما هيش ريبريزونتابل اون بلوك سبيسيو معناتها كيف يقول لي دي بلوك سبيسيو ماهوش يحكي لي على الفات بيان سور اي ارسل هي راهي الفات كوم initialement elle est stockée sur le disque وقت اللي يتلانسا لورديناتور تولي تتهز في الرام خاطر يلزم ديما ان ستوكاج بيرمانون باش كي نرديماري ولا حاجه تبدا عندي اون كوبي هكا ولا سينون نضيع انا ما عادش نكسيدي حتى في شيء دونك لا فات بيدها اللي ستوكي سور لو ديسك سور دي بلوك لو كان التايم تاعها معناها عندها اون سيغتين تاي والتاي هي si ça dépend un peu de la taille du bloc ça dépend un peu de la taille de la FAT en général elle va porter sur plusieurs blocs هي بيدها معناتها نحسبها كيف ما الشيني معناتها نحي الديرنيير ادريس بالضبط نحسبها كيما الشيني هي بيدها موجوده sur plusieurs blocs et puis voilà ce sont des blocs soit successifs ولا اللي هو en tout cas c'est معناها معروفين فهمت ما تستحقش مثلا لي بلوك دو لا فات ما تستحقش باش تمشي للفات باش تعرفهم وين معروفين initialement من الديماراج نعرفوا وين موجودين donc directement نشارجيهم باهي ميرسي مدام مادام معناها الجمعه الجايه باش نكملوا كورس سانكرو اي الجمعه الجايه نكملوا نشوفوا لاتونت باسيف وين نخلطوا وغدوه كيف نعملوا معناها نعملوا دي زيكزارسيس على لاتونت اكتيف ولا نتعداو للباسيف ديريكتومون لا جو فوا خاطر كان باش نعملوا اون سيونس دو ريفيزيون كيما المره اللي فاتت ما عادش يبدا عندي وقت باش نعملوا لي زيكزارسيس نتاع الباسيف وذوك هما اللي بهم الفايده ان فيت باهي مدام واضح ميرسي اوكي allez bonne soirée merci madame au revoir عايشكم بسلامه سلامة مدام عايش ميرسي مدام سلام